جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہا اے آدم، اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے، ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے، ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہیں، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہیں کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے۔ ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر ایک دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے، زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی، عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے۔ آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ ہو گئے۔ مرد کیوں بانجھ ہوتے ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک، شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترس آ گئے، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اور دوسری مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے۔ آج پہلے شادی ہوتی تھی تو پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے، 1 سال کے اندر اندر اکثر لوگ باپ بن جاتے تھے اگر بیوی کا بانجھ پن نہ ہو۔ پہلے بانجھ پن عورتوں کی، روزی کو لے کر کے لوگ ترس رہے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، برکت نہیں۔ ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں، تقریر کے لیے جاتے ہیں، کروڑ پتی کے محل میں بھی جاتے ہیں، غریب کے جھوپڑے میں بھی، سب کا مسئلہ ہے روزی میں برکت نہیں۔ کروڑ پتی لوگوں کی روزی میں بھی برکت ہے، غریبوں کی روزی میں بھی برکت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلے تو چہرے کا نور جاتا ہے، کاسمیٹک آئٹم کو استعمال کر کر کے اترانے والوں اور آئینے کے سامنے پھدکنے والوں، کاسمیٹک آئٹم 2 گھنٹے سے زیادہ تم کو نہیں چمکا سکتا، لیکن جو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور وہ ہر مومن کے ساتھ ہے۔ اور مومن کے چہرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھو تو آج چہرے دیکھو کیسے لگتے ہیں، اداس چہرے، اترے ہوئے چہرے، افسردہ چہرے، وجہ زنا ہے۔ زنا کرنے سے چہروں کا نور چھینا جاتا ہے۔ چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے والے
तुम्हारे और मेरे रसूल जो कायनात के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान थे, उन्होंने बताया पाक दामन बनोगे तो चेहरे जमीन पे भी चमकेंगे, जनाजों में भी चमकेंगे, कब्र में भी चमकेंगे, और मैदान महशर में तो 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे। निगाहों पे कंट्रोल करना सीखो, फिर देखना चेहरे कैसे होते हैं। आज वो चेहरे मैं अपने नौजवानों के नहीं देख रहा हूं, बल्कि मेरा उन्वान नहीं, लेकिन गरीब नवाज के जद की मुझे याद आ गई, उनके जद्दे करीम की मुझे याद आ गई। कौन? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के खानदान में एक शहजादा है जिसको दुनिया इमाम अली रजा के नाम से जानती। इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि खूबसूरती की वजह से चेहरे पर नकाब डाल के घर से निकलना पड़ता था, वरना लोग चलने नहीं देते थे उनको रास्ता। जरा गौर तो करें, बस यहां मेरा तो दिल मचलता है, अगर ये किसी खानकाह में कहा जाता तो शायद सूफिया उठ करके इस पे रश्क करते कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। अल्लाह अकबर, क्या हुस्न होगा अली के लाल का, और वो भी सगा बेटा नहीं मौला अली का। मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम जैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, और उनके बेटे हमारे मुर्शिद इमाम अली रजा। कितने खूबसूरत, अंदाजा कर लो, है कोई खूबसूरत इतना? मैं हैरान है तो या अल्लाह, जब अली का बेटा इतना खूबसूरत है, अली की रजा में इतना हुस्न है, तो इमाम अली के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। अरे 14वीं सदी के बेटों को देखकर कहने वाले ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो कीजिए, इमाम अली रजा का चेहरे पे नकाब है तो कोई लाओ। आजकल तो लोग धूप में नहीं चलते कि रंग जल जाएगा, हैं? जिनके हाथों में हथकड़ियां डालकर और पैरों में बेड़ियां डाल के मदीने मुनव्वरा से बगदाद तक लाया जाता था, धूप के बावजूद ये हुस्न क्यों है? ये हुस्न तकवे का है। लोग कहते हैं कुव्वते हाफजा बादाम खाने की वजह से आती। मैंने कहा तू बादाम खाकर भी उतना हाफजा तेरा मजबूत नहीं है जो पेट पे पत्थर बांध करके कुव्वते हाफजा रखते थे। मैं जिन्हें रोटी के टुकड़े नसीब नहीं थे वो बादाम कहां से लाते? भैया बताओ तो सही है। खूब बातें करते हो, हाँ हो सकता है बादाम का अमल दखल हो सकता है कुव्वते हाफजा में, लेकिन कुव्वते हाफजा का बेहतरीन तरीका गुनाह छोड़ दो, हाफजा मजबूत कर दो। सारे बलाओं की सबसे बड़ी वजह है गुनाह। हुस्न गया गुनाह की वजह से, जवानी गई गुनाह की वजह। अगर गुनाह ना करो तो जवानी भी कभी ना जाए। 80 साल में भी कभी बुढ़े नहीं हो सकते। बुढ़ापा भी गुनाहों की वजह से आता है। 40 साल की उम्र में कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ते हो, गरीब नवाज ने 60 साल की उम्र में शादी की और उनके यहां बच्चों की विलादत भी हुई। है कोई तुम्हारा 60 साल का ऐसा बंदा? बताइए। तो वहां उम्र 60 साल की हो जाती थी मगर बुढ़ापा नहीं आता था, इसलिए कि जो बुढ़ापा आता है वो भी गुनाहों की वजह से आता है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है? मैंने कहा कुरान कहता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। और तफसीरी तर्जुमा करना हो तो यूं कह लें विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। 4 कस्में उठा के फिर कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, लेकिन खूबसूरत तो हमने बना दिया, जब औकात आदमी भूल गया तो फिर क्या किया? सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। उसको बुढ़ापे के गड्ढे में ढके, जा बुढ़ा हो जा। जवानी में जिना कर रहा था, अब जा बुढ़ा हो जा। जवानी में शराब पी रहा था, अब बुढ़ा हो जा। जवानी में जुआ खेल रहा था, बुढ़ा हो जा। आप कहेंगे भाई 80 साल की उम्र में बुढ़ा नहीं होता। बूढ़ा होना और है, 80 साल का होना और है। हजरत खिज्र की उम्र कितनी हो गई? आप घर से लेके मस्जिद तक पैदल जाते तो हाँफते हैं। सैकड़ों साल के खिज्र पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। बताइए आप क्या समझते हैं? पता चला अगर गुनाह ना करो
रखे जाओ। आप नहीं देखते मौला अली ने जो आखिरी जंग लड़ी है वो 60 के ऊपर की उम्र में लड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी जंग लड़ी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 55 की उम्र से के बाद लड़ी है। इसी तरीके से आप देखते जाओ, मैं किस किस का नाम लूं। बहरहाल बात दूर चली गई। क्या अर्ज कर रहा था, सरकार इमाम अली रजा जब निशापुर की सरजमीन पर पहुंचे तो चेहरे पे नकाब था, लोग पीछे भाग रहे थे। बगदाद की जमीन पे पहुंचे तो लोग भी पीछे भाग रहे थे। उसमें ऐसा हुआ, अच्छा कभी कभी लोगों का पीछे भागना भी लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कहा पीछे भगवाने के लिए कोई ऐसा दिल भी तो चाहिए है जो किसी की मोहब्बतों का मरकजो महवर हो। कौम सबके पीछे नहीं भागती जब तक के अंदर कुछ न हो। कौम भागती है लोगों से, लोगों के पीछे नहीं भागती। इमाम अली रजा के पीछे लोग भाग रहे थे। एक नन्ना सा 4 साल का बच्चा, मजूसी का बेटा, उसके दिमाग में नहीं लोग भागते क्यों है, तो पूछा कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं। वो कहा हमारे नबी का बेटा आया है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। वो कहा उसके पीछे का वो बहुत खूबसूरत है, कहा उसके चेहरे में क्या रखा है जो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। वो कहा तू ही जाके देख ले। क्या बस बहुत खूबसूरत जवाब, तो तू ही जाके देख ले। वो बच्चा नन्ना सा 4 साल का पीछे गया। इमाम अली रजा ने जब नकाब उल्टा तो वो 4 साल का बच्चा इतना मुतासिर हुआ, कदम पकड़ लिया और कदम पकड़ के कहता है अब घर नहीं जाऊंगा, मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है। क्या था चेहरे में, कहा मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है। वो खानदान रसूल किसी का एहसान रखते, कहा तूने माँ का बाप का, आज से तू मेरा बेटा है, चल मेरे साथ। और मजूसी के बच्चे को साथ में ले गए और 4 साल की उम्र में लिखाया पढ़ाया, इतनी रूहानी ताकत अता की कि फिर वही मजूसी का बच्चा इमाम मारूफ करकी के नाम से पहचाना गया। अंदाजा तो फरमाए। तो मैं बात मुख्तसरी करने लगूं कि अगर जिना करोगे तो चेहरे का नूर छीना जाएगा। और एक बात ये भी आप कहेंगे हमें क्यों सुनाता है ये। मैंने कहा जिना करना जितना बड़ा गुनाह है उससे कम जिना देखना नहीं है। आज मोबाइल के अंदर क्या क्या भर के रखे बताओ। मुश्किल पासवर्ड के जरिए से अपनी बीवी से गंदगी छुपा सकते हो, मोबाइल की अल्लाह से नहीं छुपा सकते। आज रात के 3-3 बजे तक क्या देख रहे हैं ये जवान। फरमाया गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिना की दूसरी मुसीबत ये अल्लाह रोजी काट देता है, रोजी घटा देता है। और नंबर 3 अल्लाह तबारक व तआला उम्र भी मुख्तसर कर देता है। जितना जिना बढ़ेगा उतनी उम्र मुख्तसर होगी। यानी हर मुख्तसर उम्र में दुनिया से जाने वाला जानी नहीं होता, लेकिन बात इतनी है, माहौल की अपनी बात है। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी इल्म में इजाफा हुआ, कुछ जरा सा भी समझ में आया, अब दीन की तरफ जरा सा भी बढ़े, आपको लगा कि मुझे दीन की तालीम मिला, मैं दीन के तालीम को सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अपनों को पास भी जरूर शेयर करें, ताकि अपनों को भी पता चले कि किसी गैर मर्द के, किसी गैर औरत यदि संबंध करें, गैर मर्द गैर औरत संबंध करे तो उन्हें क्या गुनाह मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम।